अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 17 अक्टूबर 2024। यूं तो आईनी तरमीम से मुतालिक बहुत सी अहम तरीन खबरें इस वक्त जेर गर्दिश हैं, जेर बहस हैं, लेकिन सबसे अहम वो खबर जो पसे पर्दा है, जिस पर किसी का ध्यान अब तक नहीं गया, वो ये है कि मखसूस नशिस्तें जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार में हैं, गो के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन हमा वक्त उस फैसले की खिलाफ वर्जी करने का रास्ता भी ढूंढ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक अहम तरीन इजलास आज हुआ है और कल हतमी इजलास होने जा रहा है, जिसके बाद ये तय होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई और फिर 23 सितंबर के फैसले की खिलाफ वर्जी कर सकता है या नहीं कर सकता। ये अहम तरीन इजलास आज भी हुआ। उस इजलास में क्या हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और हुकूमत अब अपना इन्हिसार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर क्यों कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो 8 जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया, क्या वो मुतहर्रिक हो सकते हैं या नहीं, इससे मुतालिक तफसीलात आपके सामने रखती हूँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान में फैली इस वक्त की बदअमनी, पाकिस्तान में फैली इस वक्त की फिस्तायत का एक बहुत बड़ा मोहरा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही की वजह से ये हुकूमत वजूद में आई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही के इकदामात की वजह से एक पार्टी का मैंडेट छिना, और उसके बाद अवाम जिसके के हकीकी उनके जो आप कह सकते हैं कि जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं, वो अब नुमाइंदगी के हक से महरूम हुए इस एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वजह से। लेकिन इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर हम जहां बार बार बात करते हैं, उस कंडक्ट पर एक मोहर सब्त हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई के फैसले के बाद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक कानूनी कवर देते आए हैं मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है? आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने या उस फैसले की मुखालफत करने का रास्ता तलाशने के लिए पहले 7 बैठकें की, 7 इजलास किए। इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम बैठी, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान बैठे। ये भी खबरें सामने आई कि इलेक्शन कमीशन के अपने मेंबरान ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये कह दिया है कि किसी जमात ने अगर मखसूस नशिस्तें, जो जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी वो मखसूस नशिस्तें बनती हैं, तो वो बाकी सियासी जमातों में माले गनीमत की तरह नहीं बांटी जा सकती, तो उस फैसले की खिलाफ वर्जी मुमकिन नहीं है। फैसला दुरुस्त है या फैसला गलत है, ये वक्त साबित करता है। हमने देखा आर्टिकल 63A से मुतालिक भी फैसले पर। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ बहसें पहले होती रही, 7 इजलास हुए। आज इसी जिमन में 8वां इजलास हुआ। इस दौरान एक अहम तरीन डेवलपमेंट ये भी हुई कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने 2 खतूत लिखे। पहला खत उन्होंने लिखा था जब अभी आईनी तरामीम की जो एक कोशिश थी वो की गई थी, और उस कोशिश के बाद वाले हफ्ते में, यानी जो 16 सितंबर से शुरू होने वाला हफ्ता था, गालिबन 18 सितंबर या 19 सितंबर को खत लिखा था स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम। और वो सिर्फ खत स्पीकर अयाज सादिक ने नहीं लिखा था, बल्कि वो खत तमाम जो सूबाई असेंबलियां हैं उनके स्पीकर्स की जानिब से भी लिखा गया था। सबका मौकिफ था सिर्फ केपी असेंबली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती को छोड़ के, कि वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो बाकी जमातों की झोली में डाल दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि बतौर जमात इन इंतखाबात में शरीक नहीं हुई, तो उसको ये नशिस्तें नहीं मिलनी चाहिए। अब स्पीकर कौमी असेंबली ने पहले जो खत लिखा उसमें उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का के जो एक्ट है, जो कानून है, उसमें तब्दीली कर दी गई 9 अगस्त 2024 को इलेक्शन एक्ट में तरमीम लाकर। तो इसलिए ये करें कि मखसूस नशिस्तों का फैसला क्योंकि 12 जुलाई को आया था, उसके बाद इलेक्शन एक्ट में तब्दीली हो गई। इलेक्शन एक्ट में जो तब्दीली है उसका इतलाक माजी से हुआ, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये तमाम तर नशिस्तें नए कानून के मुताबिक झोली में डाल दे मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पहले 14 सितंबर का की वजाहत मौजूद थी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 23 सितंबर को एक तफसीली फैसला जारी कर दिया 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के केस का। 8 जजेस का फैसला था। उसमें हमने देखा कि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 94 जो है उसको भी कलअदम करार दे दिया गया, जिस पर तकिया करके इलेक्शन कमीशन ने पहले पीटीआई को उनके जो पॉलिटिकल पार्टी का हक था उससे महरूम किया, बाद में मखसूस नशिस्तों से भी महरूम कर दिया। तो उस सेक्शन ही को कलअदम करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक रोता पीटता जराए से
اعلامیہ آیا جس میں کہا گیا کہ ایسا کرے کہ سپریم کورٹ کو ہی الیکشن کمیشن بنا دے، الیکشن کمیشن کو بند کر دیتے ہیں، انہوں نے تو ہمارے سارے اختیارات لے لیے۔ اس کے بعد اسپیکر جو ہیں قومی اسمبلی کے، ان کی جانب سے ایک اور خط سامنے آتا ہے۔ ایاز صادق 2 ہفتے پہلے ایک خط لکھتے ہیں الیکشن کمیشن کو، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ قانون پر عمل کر لیں یا پھر آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کر لیں، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اس سے اگلے ہی دن صحافی یہ خبر چلاتے ہیں، اسی دن بلکہ، کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس پر اجلاس طلب کر لیا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک تردید جاری کرتا ہے اور بتاتا ہے پچھلے ہفتے کہ ہم نے کوئی اجلاس طلب نہیں کیا۔ پھر آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دوبارہ مخصوص نشستوں کے معاملے پر اجلاس ہوتا ہے۔ آج جو اجلاس ہوتا ہے اس اجلاس کے اندر یہ طے پاتا ہے کہ کل کے اجلاس میں ہم حتمی فیصلہ کر لیں گے کہ آیا یہ مخصوص نشستیں حکمران اتحاد کو دینی ہے یا پھر پی ٹی آئی کو دینی ہے۔ مخصوص نشستیں ہیں کتنی؟ قومی اسمبلی کی حد تک یہ مخصوص نشستیں غالباً 24 یا 26 ہیں، اور جن میں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کا ہی حق ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا۔ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے یا جس بھی جماعت کے ہیں آزاد اراکین، وہ اپنی پارٹی ڈکلیریشن کے، پارٹی وابستگی کے سرٹیفکیٹ جمع کرائیں، پھر اس پر پارٹی جو ہے وہ تصدیق کرے۔ پارٹی کی تصدیق کرنے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ 6 اگست 2024 تک ان تصدیق شدہ جو پارٹی وابستگی کے سرٹیفکیٹس ہیں ان کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر چسپاں کر دے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کا اس جو مقررہ مدت تھی اس میں فیصلے پر عمل نہیں کیا، بلکہ پہلے وضاحت مانگی، پھر نظر ثانی دائر کر دی۔ ان کی وضاحت کے جواب میں پی ٹی آئی نے وضاحت دی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ابھی فیصلہ یا وضاحت آئی نہیں تھی کہ 9 اگست کو پارلیمنٹ سے ایک قانون سازی آ گئی۔ اس قانون سازی میں کہا گیا کہ اگر کسی کی پارٹی کی وابستگی وہ ایک مرتبہ ظاہر کر چکا، جیسے سنی اتحاد کونسل والے کر چکے، وہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ پھر کہا گیا کہ اگر کوئی آزاد رکن کی حیثیت سے گیا ہے اور اس نے پہلے پارٹی سرٹیفکیٹ نہیں جمع کرائے تو وہ آزاد تصور ہوگا۔ پھر اگلی وہ شک تھی کہ بعد میں پارٹی جوائن کر لی تو پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے پارٹی اسپیسیفک یعنی پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کو مینج کرنے کے لیے یہ قانون سازی لائی گئی۔ اس قانون سازی کے آنے کے بعد، جس کا اطلاق ماضی سے ہوتا تھا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے 14 سپٹمبر کو، اس دن جس دن پارلیمان نے پچھلی بیٹھک سجائی تھی بل ٹیبل کرنے کے لیے آئینی ترامیم کا، اس دن جو ہے وہ سپریم کورٹ کی وضاحت سامنے آ گئی 4 صفحات پر مشتمل، جس میں یہ لکھا گیا، ساتھ تنبیہ کی گئی الیکشن کمیشن کو کہ اگر آپ نے ہمارے فیصلے پر عمل نہ کیا، سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ نے کنسیڈر نہ کیا، تو پھر آپ کے خلاف بھی آئین اور قانون میں درج جو کارروائی ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آئینی ترامیم کی کوشش کی گئی۔ آئینی ترامیم کی کوشش میں توہین عدالت کے جو قانون ہے اس کو بھی بدلنے کی کوشش کی گئی تاکہ اس کا راستہ بھی روکا جائے، الیکشن کمیشن کو بھی تحفظ دیا جائے اور اس وقت جو ججز کی پگڑیاں اچھالتے ہیں ان کو بھی تحفظ دیا جائے۔ اس کے بعد یہ آئینی ترامیم نہ ہو سکی۔ 2 مرتبہ سپیکرز کے خط آئے اور تمام جو صوبائی اسمبلیوں کے سپیکرز ہیں ان کے خط بھی آئے۔ الیکشن کمیشن نے 7 اجلاس پہلے کیے، آج 8واں اجلاس کیا، کل 9واں اجلاس ہونا ہے، اور اب الیکشن کمیشن کے ذرائع آج کے جو میٹنگ ہوئی، جو اجلاس الیکشن کمیشن میں ہوا، اس سے یہ خبر دیتے ہیں کہ آج کمیشن کی سپیکر کے خطوط پر میٹنگ ہوئی، کافی لمبی چوڑی میٹنگ ہوئی جس میں بحث ہوا۔ کل بھی یہ میٹنگ جاری رہے گی اور کل کی میٹنگ ہوپ فلی، امید یہ کی جا رہی ہے، امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ذرائع کے مطابق کہ آخری میٹنگ ہوگی، اور کل جو لیگل ٹیم ہے اس نے اپنا پوائنٹ آف ویو آلریڈی الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دیا ہے، تو شاید کل کی میٹنگ آخری ہو۔ آج یعنی 17 اکتوبر کو وہ تمام اراکین جو مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن کے، جب الیکشن کمیشن نے غالباً مارچ میں یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی سے لے کر باقی جماعتوں میں بانٹ دی تھی، گو کہ پی ٹی آئی کو انہوں نے پارلیمنٹری پارٹی بھی تسلیم کر لیا تھا، تو پی ٹی آئی کی جو نشستیں انہوں نے باقی جماعتوں میں بانٹ دی تھی، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حلف بھی اٹھا لیے تھے ان اراکین نے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ حلف واپس ہوئے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے وہ تمام لوگ ڈی نوٹیفائی ہوئے، اور یہ ہوا تھا مئی کے پہلے ہفتے میں، غالباً 3 مئی کو، جب یہ مقدمہ مقرر ہوا تھا سماعت کے لیے۔ 3 مئی تھا یا 6 مئی تھا غالباً۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے تمام تر جو مخصوص نشستوں پر پارلیمنٹ میں جیت کر آئے تھے اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی۔ اب ان تمام اراکین کو اسلام آباد بھی بلایا گیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اسلام آباد آ کے بیٹھیے، اگر مولانا نہیں مانتے آئینی ترامیم پر تو الیکشن کمیشن سے یہ مال غنیمت میں لی گئی مخصوص نشستیں جو آلریڈی متنازع ہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں،
एक फैसला नहीं, मैं कहूंगी 3 फैसले, एक मुख्तसर हुक्मनामा, मुख्तसर फैसला, उसके बाद वजाहती फैसला और फिर तफसीली फैसला। अब सवाल ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करता है खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एक पॉसिबिलिटी पर बात कर रही हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये रिजर्व सीट्स उठाकर उस प्रेशर में आके जो इस वक्त क्रिएट किया जा रहा है, फ्लोर क्रॉसिंग की कोशिश की जा रही है, नहीं कामयाबी हो रही, सेनेटर्स को डराया धमकाया जा रहा है, हमने देखा किस किस्म का रिएक्शन आया, नहीं कामयाबी हो रही। तो उसके बाद अगर ये कोशिश की जाती है, मखसूस नशिस्तें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लीगल माइंड्स के फैसले के बाद ये नतीजा निकलता है कि मखसूस नशिस्तें दे दी जाएं, तो फिर किसको मुतहरिक होना पड़ेगा? उन 8 जजेस को, जिनके हवाले से पिछले काफी अरसे से हम बार बार ये बात करते आए हैं। लोगों में मायूसी है कि भाई क्यों नहीं उठते ये जजेस, क्यों नहीं बात करते। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि ये जजेस का काम नहीं है, ये वकला का काम है, ये वकला बरादरी का काम है। हमने इससे पहले भी देखा, बल्कि ये पाकिस्तान की आवाम का काम है, ये हर उस शख्स का काम है जो इनकलाब की बात करता है लेकिन अपने घर से, अपने ड्राइंग रूम से बाहर निकलना नहीं चाहता। तो हर शख्स को निकलना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क के साथ ये ना हो। आज इंटरनेशनल वॉचडॉग्स ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर शक्कुक शुबहात का इजहार कर दिया, लेकिन फिर भी हमने देखा कि कांग्रेस से भी आवाजें उठ रही है, मुख्तलिफ आवाजें उठ रही हैं। उस तमाम तर सूरत हाल में अब अगर इलेक्शन कमीशन ये मखसूस नशस्तों का मामला छेड़ता है, छेड़छाड़ी करता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुली खिलाफ वर्जी करता है, तो उसके बाद 8 जजेस का बिल्कुल हक है और बिल्कुल फर्ज है उनके हल्फ के मुताबिक कि वो एक्टिव हों, वो मुल्क में जारी इस तमाम तर आइन और कानून की खिलाफ वर्जियों पर मुतहर्रिक हों। इलेक्शन कमीशन से पूछे कि भाई हाँ भाई क्यों आप हमारे फैसले की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ऑलरेडी एक दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतासरा फरीकैन हैं, उन्होंने गालिबन दायर भी कर रखी है और उनको दायर करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक वजाहत के लिए दरख्वास्त आई थी, तो ये इन जजेस के सामने उज़ैर भंडारी की वो दरख्वास्त दूसरी भी है पेंडिंग, और बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए इन जजेस को अब। और देखना है, ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जजेस पहले भी मुतहरिक होना चाह रहे थे, लेकिन किसी मसलहत के तहत, कि क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फरीसा घर जा रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह बतौर चीफ जस्टिस आ रहे हैं, तो ये जजेस खामोश हो गए थे। लेकिन ये खामोशी ज्यादा अरसा चलने वाली नहीं है। और इस सूरत हाल में जो सिनेरियो बनाया जा रहा है, अगर इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके ये गैर कानूनी फैसला लेने की कोशिश की जाती है, तो फिर बिल्कुल ये 8 जजेस एक्टिव होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, ये मैं उम्मीद की बात कर रही हूँ, किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर नहीं कह रही हूँ, तो फिर ये देखना है कि क्या वो अपने फैसले का तहफ़्फ़ुज़ कर पाते हैं, क्योंकि इस बेंच में इन 8 जजेस में शामिल बेशतर जजेस मुतअद्दिद मौक़ों पर ये कह चुके हैं कि वो अपने फैसलों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, लेकिन उनके फैसलों की बेशतर खिलाफ वर्जियां भी हमने देखी, जिस पर कि अदलिया के पिछले साल से ये रिवायत शुरू हुई, उस पर अदलिया का अपना डिवाइड भी बड़ा हावी आ जाता है। तो मौजूदा चीफ जस्टिस जहाँ एक तरफ अनाउंस कर रहे हैं, वहाँ अगर उनके लिए की जाने वाली ये पर्सन स्पेसिफिक तरमीम के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहर्रिक होता है, तो फिर इलेक्शन कमीशन के साथ क्या होगा हम सबको मालूम है। तो देखते हैं इलेक्शन कमीशन कल, इम्कान जो जाहिर किया जा रहा है उसके मुताबिक स्पीकर्स के खत पर होने वाले इन 9 इजलासों के बाद क्या नतीजा देता है, कल भी देता है या उसको आगे घसीट के ले जाता है, ये भी एक सेल्फ मैसेज होगा। तो मजीद जो अपडेट्स होंगी वो मैं आपके सामने रखूंगी। अभी आईनी तरमीम के लिए जोर चारों साइडों से चल रहा है, मौलाना फजल रहमान डटे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर तकिया किया जा रहा है। ये वही प्लान है जो मैं आपके सामने बार बार एक्सप्लेन करती रही। नंबर 1 मौलाना, प्लान बी जो है वो आर्टिकल 63A, और प्लान सी मखसूस नशिस्तें। तो देखना है प्लान सी की जानिब बढ़ रहे हैं, जो इस वक्त मुल्क में ताकत का महवर है। क्या होता है आपके साथ मजीद तफसीलात भी शेयर करूंगी। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।